Moi je fais beaucoup. C'est dynamique et par exemple quand j'ai besoin de paiement, elle renvoie des mails à partir de laquelle je fais
安定。いっぱいいましたよ。私たちチケットで平気ですよね。比べられるって。すごい。すごい。手が届かないけど。メリーゴーランドも入って。우리 기준에는 이 정도는いいですよ、喋ってください。出てきました。まだかじってないです。うん。大丈夫です。わなかなかもうやってる時間帯が。私も映そうとしたらダメ。まあみんなやっぱそうなんだね。ちょっと添えてある感じが。もうちょっと大丈夫ですよ。行ったのはお昼夜で写真撮って。はい、どうぞ。人のだけど。 계란 좀 ちょっと煮てから。
classer. Alors moi, qu'est-ce que je dois lire? C'est bien ça, je lave même plus les nerfs et je vois les gens. Ah madame avec le châle. Dis-moi. Bonjour. Exactement. Et a priori, ça sert à la cible.